अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मुज़फ़्फ़राबाद से मैं हूँ मदीहा अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमाल फाउंडेशन में, जो लावारिस और यतीम बच्चों का यहाँ पर एक सेंटर यहाँ पर मौजूद है। और मेरे साथ साक़िब अली मौजूद है, जो जिनकी एक दो दिन पहले जो शादी भी हुई है, और अभी ये यहाँ पर जमाल फाउंडेशन में अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। जो ये लावारिस और यतीम बच्चे, इनके लिए यहाँ पर इन्होंने खाने की एक तकरीब रखी हुई है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इनको किस तरह से इन बच्चों का ख्याल आया, और यतीम बच्चों को भी अपनी खुशियों में इन्होंने शामिल किया। आप थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दें। बिस्मिल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरा नाम ख्वाजा साकिब है। इसी मुज़फ़्फ़राबाद शहर का रहने वाला हूँ, यहीं का रहायशी हूँ, और एक छोटा सा एम्प्लॉय भी हूँ इस गवर्नमेंट का। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपना जो निकाह है उसका सादगी के साथ करूँ, और अपना जो है वलीमा वो इस तरह के छोटे से बच्चों के साथ, जो इस तरह एक काम उससे जो ताल्लुक़ रखते हों, उनके साथ में बैठ के अपना वलीमा, अपनी खुशियाँ जो हैं अपने घर वालों की, अपनी खुशियाँ मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूँ। तो इसीलिए दूसरा मुझे ये बताएं, जो अभी नई जनरेशन है, जो ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है लोगों में से, जो सगे रिश्तेदार हैं, लोग उनको भी अपनी तकरीबात जो होती हैं उनमें बहुत कम लोग मतलब अहमियत देते हैं। इस तरह की चीज़ों को देखा भी गया है काफ़ी जगहों पे। तो आपको किस तरह से ख़्याल आया कि ये लवारिस और यतीम बच्चे हैं, जो इनको भी आपने अपनी खुशियों में शरीक किया है? जी, पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा ये मैसेज पहुँचेगा, कि आप लोग भी अपनी खुशियाँ, अपना जो भी है, अपना तमाम कुछ इन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया करें। जिस तरह एसओएस चिल्ड्रन विलेज हो गया, जमाल फाउंडेशन हो गया, और इस तरह के जितने भी चैरिटीज़ ट्रस्ट हैं, उनके साथ अपनी तमाम खुशियाँ, अपने तमाम इवेंट आपसे जितना भी हो सके इन बच्चों के साथ, यहाँ पर इनकी एजुकेशन्स है, ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल्स के इनके जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, और इसके अलावा इनके तमाम जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ इनके पास किसी चीज़ की वजह से कुछ कम है, मैं तमाम दोस्तों को, तमाम अपने उन लोगों को ये बात कहूँगा कि वो अपनी तमाम जितनी भी हैं अपनी फैमिलीज़, उन रिलेटिव्स को छोड़ के, असल रिलेटिव अल्लाह ताला ने जिन इन लोगों को बनाया हुआ है, असल ये लोग हैं, असल हकदार हर चीज़ के ये लोग हैं। इंसान तो अपने घर में खाता है, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करता है, असल चीज़ ये है कि इन लोगों की खुशियों के साथ अपनी खुशियाँ आप सेलिब्रेट करें। मैं अपनी तमाम यूथ को, अपनी तमाम बहनों को और तमाम लोगों को मैं ये बात कहूँगा कि अपनी खुशियाँ, अपना तमाम कुछ वो जो है आप इन लोगों के लिए अपना ज़िंदगी के अंदर वक्फ़ कर दें इन चीज़ों को। दूसरा आप मुझे ये बताएँ, ये आपको आइडिया किसने दिया कि या फिर फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता है आपने इस तरह की, आपने मतलब जो शादी है इसकी तकरीब रखनी है, या फिर आपको खुद ये ख़्याल आया कि इस चीज़ को आप करें, इन बच्चों को भी शरीक करें? देखिए, मेरी एक लाइफ़ जो है, मेरी एक लाइफ़ का हिस्सा जो है वो सोशल वेलफेयर के अंदर गुज़रा हुआ है। मेरी एक अपनी लाइफ़ जो है वो सोशल लाइफ़ है। मेरी लाइफ़ हमेशा जो है वो गरीब, मस्कीन, ज़रूरतमंद और हकदार बंदे के लिए हमेशा मेरी लाइफ़ वक़्फ़ रही है, और इससे आगे भी इंशाअल्लाह ताला मेरी लाइफ़ जो है इन्हीं लोगों के लिए वक़्फ़ रहेगी। आपके साथ पेरेंट्स में से मदर आई हैं, फादर कौन? मेरे साथ पेरेंट्स में से मेरी पूरी फैमिलीज़ है, मेरी वालिदा है, मेरे फादर है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी मिसेज़ यहाँ पे आई हुई है, मेरी भांजी है, मेरी तमाम फैमिलीज़ के मेंबर यहाँ पर इस टाइम इनके साथ मौजूद हैं, और इनकी खुशियों में, हमारी खुशियों में इनके साथ बराबर शरीक हैं। जी, ये साक़िब अली की गुफ्तगू आपने सुनी, जो यहाँ पर जमाल फाउंडेशन में अभी मौजूद हैं। इनके वालिद से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो अपने इस बेटे के लिए, जिन्होंने खुशी के मौके पर अपनी फैमिली को ले आकर यहाँ पर लोगों को एक मैसेज दिया कि अपनी खुशियों के मौके पर जो हकदार लोग हैं, और यहाँ रियासत के उन बच्चों को, उन लोगों को भी याद रखना चाहिए। उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहेंगे। जी, उदय हिना नाम की, इनसे बात करेंगे, जानेंगे जब यहाँ पर लोग जो आते हैं खुशियों के मौके पर, इन यतीम और लावारिस बच्चों को अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, इन बच्चों को कैसा महसूस हो रहा है, और उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? जब लोग अपनी खुशियों के मौके पर आप लोगों के लिए यहाँ पर गिफ्ट भी लेकर आते हैं, खाना भी लेकर आते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा। जमाल फाउंडेशन में अच्छे से रह रहे हो? जी, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, यहाँ पर आते हैं, आपको भी अपनी खुशियों में शरीक करते हैं? शुक्रिया कहना चाहेंगे और उनके लिए दुआएँ करेंगे। कितने साल की हैं आप? 11 साल की। वालिद हैं आपके? जी, नहीं।
جی، میرے ساتھ نائمہ موجود ہیں جو یہاں پر جمال فاؤنڈیشن میں رہ رہی ہیں۔ یہ بھی ایک یتیم بچی سے بات کریں گے، جانیں گے یہ کس طرح کا ابھی جو محسوس کر رہی ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ابھی جو دولہا بھی یہاں پر ایک آئے، شادی کی تقریب تھی، آپ کے لیے کھانا بھی لایا ہے انہوں نے، کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ. خوش ہوئی ہیں؟ جی تو یہاں پر جمال فاؤنڈیشن میں کیسے رہ رہی ہیں آپ؟ بہت اچھا رہ رہی. تو دوسرا مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں جو اپنی جو خوشیوں کے موقع پر آپ لوگوں کے لیے چیزیں بھی لے کر آتے ہیں، گفٹ بھی لے کر آتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اکثر ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے یہاں پر جو لوگ اپنی سالگرہ منانے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر آتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو تب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تبھی ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. جو لوگ اپنی خوشیوں میں آپ لوگوں کو بھی شامل رکھتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کے لیے شکریہ. خواجہ شفیق احمد میرے ساتھ موجود ہیں جو یہ دولہا ہیں ثاقب علی، ان کے فادر بھی. ان سے بات کریں گے، جانیں گے کیا انہوں نے جو اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دیا کہ خوشی کے اس موقع پر جو یتیم بچوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، اور یا پھر ان کی طرف سے خود یہ اقدام کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں مشورہ ہوا تھا یا انہوں نے آپ نے کہا یا انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنا ہے؟ یہ خود ثاقب کو خیال آیا کہ اس طریقے سے یہ کام کیا جائے مستحق بچوں کے ساتھ، جس طرح کہ ہمیں بہت پریشر بھی تھا کہ دلہن کی طرف سے، سسرال والے ثاقب کی سسرال والوں کی طرف سے کہ آپ ولیمہ دیں. ثاقب نے کہا کہ نہیں، میں ولیمہ نہیں دوں گا، میں ان یتیم بچوں کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کروں گا. تو دوسرا مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں پر آپ نے خود بھی دیکھا جب سے آپ یہاں پر آئیں، سارے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پر موجود ہیں، کافی خوش بھی ہیں، تو کیا کہیں گے لوگوں کے لیے جو فضول خرچیاں بھی لوگ کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کو یاد نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہی میسج ہے میرا کہ وہ فضول خرچیاں نہ کریں، اس ایسے ادارے کی طرف سے توجہ دیں جہاں پر یتیم بچے موجود ہوں، ان اداروں کی طرف توجہ دیں. جی، یہ دولہے کے والد میرے ساتھ موجود تھے جن کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے کام کو سراہا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ بجائے فضول خرچی کے ان لوگوں کو یاد رکھا جائے جو مستحق بھی ہیں، اور مہنگائی کے اس دور میں جو لوگ جس طرح کی صورتحال سے گزر بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مختلف سینٹرز بنائے گئے ہیں مظفر آباد میں، لوارث اور یتیم بچے جن کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کو بھی اپنے بچے سمجھ کر ان کا خیال رکھا جائے. جی، یہاں پر اگر میں بچوں کی بات کروں تو بچیوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی چھوٹے چھوٹے یہاں پر بچے موجود ہیں. یہ بھی بڑے خوش ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے لیے اب جن کی شادی ان کی طرف سے، دولہے کی طرف سے اسپیشل ان کے لیے کھانا بھی رکھا گیا ہے، اور انہیں گفٹ بھی تھوڑی دیر تک وہ دیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے یتیم اور لاوارث بچے ہیں. اس خوشی کے موقع پر ان سے بات کریں گے، جانیں گے یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے دولہا بھائی جو ابھی آپ لوگوں کے لیے کھانا بھی رکھا ہے اور یہاں پر آئیں گے آپ کے ساتھ وہ خوشیاں بھی بانٹیں گے، ان کے لیے کیا کہنا چاہو گے؟ میں کہنا چاہوں گا ان کا شکریہ. تو کتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہو؟ میں 3 سال ہو گئے مجھے. آپ کے جب والد کی ڈیتھ ہوئی کتنے سال کے تھے آپ؟ میں 7 سال کا تھا. تو کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 3 کلاس میں پڑھتا ہوں. تو اور بہنیں کتنی ہیں آپ کی؟ میری 2 بہنیں. تو یہاں پر رہ کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہو گے؟ یہاں پر بچے بھی آتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں، آپ لوگوں کے ظاہر سی بات ہے والدین نہیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ اپنی خوشیاں بھی بانٹتے ہیں، تو کیا کہیں گے ان کے لیے؟ میں ان کے لیے یہی کہوں گا ان کا بہت بہت شکریہ.